Salam alaikum, bonjour à tout le monde, ou là bonsoir, c'était le soir. Ça va être ma première vidéo, Inch'Allah, sur ma page Facebook, sur Instagram et sur YouTube aussi, Mazi El. Déjà, بديت إن شاء الله بديت ببروميير سيري اللي سميتها غير بالفن. اسبيرون يكون اسم على مسمى ونكون الشرح كوميم يكون سهل مرن وكيوصل. هذا هو لوبجيكتيف. بديت بلا كونتابيليتي. اولا انا سي سا كنقري لا كونتابيليتي في الليسي وقريتها بزاف. سي اون ماتيير لي كما كنقولوا كيلقاو فيها الوليدات، كنحس كيلقاو فيها صعوبات بساط، مي فاش كنلتمس الامر كتلقى بانه ce sont des petits problèmes de compréhension. Ça veut dire مرة واحد المرة كان مونك d'attention مشى لو فيل، تلف لي نوسيون et ainsi de suite. و بيان سور تما كيولي يتجرى وسير ديال السوايع بزاف ديال الحويجات. Possible que les كيشوفها une matière كاين d'autres personnes les كيشوفوها c'est une matière liée assez rigide ou فيها que des calculs ou sérieux ainsi de suite. L'objectif derrière la série هاد les deux. الأولى هو أنها تكون une méthode didactisée simple اللي توصل للوليدات واللي توصل الناس اللي هما ديبيوتون. سورتو كاين الناس اللي في لافاك كيكون سيونس اي ابري مثلا كيكون اس في تي، كيكون فيزيك مات اي ابري كيدير ايكونومي، بان كيلقى صعوبات كبار باش انه يدير داك البروميي با في ليكونومي. ميم سي كو تبارك الله عليهم لا بلوبار كيتفوقوا. جو لي فيليسيت زعما من هنا. وي باسكو كاين هاد القضيه هادي، كاين ناس كيجيو من ليكونومي يلاش هادير كيقول انا راني فاهم، و دوطخ كيجيو من دوطخ فيليير او كيتفوقوا بويسكو ديما جاي بداك لو فات دوجور كيقول لا خصني نعطي راني ما عندي، لا خصني نحاول. المهم توجور كيدير ليفور، كيدير الماكسيموم دو سون ايفور باش كيعطي. و جو فيليسيت زعما تو هاد لي جون اللي ما كاي اللي عندهم لا بيرسيفيرانس، اللي ما كيملش. Deuxièmement, ça c'est ça de 1. Alors, 2, c'est la comptabilité, même si que c'est une matière vraiment اللي هي عندها داك لا سيريوزيتي، عندها واحد لو كاريزما، ولكن تكون بune manière اللي هي simple, schématisée, des couleurs un peu vives, des dessins. يمكن تقرب كتر للوليدات. و deuxièmement, est-ce que فاش كنهضروا على لا جيستيون ما يمكنش تكون جيستيونير sans savoir la comptabilité. كاين واحد الحاجه اخرى هي انك كانت مغلوطه. الوغ حتى هاد القضيه ديال سي لا كونتابيليتي حساب مي بون فاش تشوف لا سيري جو بانس مع لي كور ce n'est pas toujours c'est كما قلنا c'est une science ما بين ما بين le rôle ديالها c'est une science d'information, c'est-à-dire que c'est les informations, la comptabilité. Et bon, espérons que كون دزت خفيف ظريف ما تقلش عليكم. نتمنى من الناس اللي شافوا لا فيديو الدعم ديال لا فيديو. ça sera justement pour ديال les vidéos pour une seule raison, c'est d'ailleurs le bon contenu. Espérons que يكون un bon contenu et يوصل للوليدات يستافد منه الجميع. إلا دعمتيه انت واحد اخر اللي محتاج غيقدر يوصل ليه بما انه غير بديت لا في يوتيوب. و je demande زعما ان tous les gens, ça veut dire عندك un savoir, c'est pas une chose qui est vraiment trop compliquée. les petits moyens اللي عندك تقدر تبدا بهم اوسي. اللي عنده شي حاجه باش يفيد هذا هو لو بلوز امبورطون. ونحاولوا باش تعمل الفائده ويكون لو بون كونتوني هو اللي طاغي شويه على الحاله اللي كنشوفوا في يوتيوب. بزاف الناس كيريكلاميو، مي الا درتي انت وانا ولوطر درنا دي تروك اللي هما زوينين، جو بونس كو غادي نقدروا نخليو يوتيوب مغربي يكون تا هو زوين وفيه شي حاجه اللي هي مفيده. ميرسي ا فوز اوسي et à bientôt.